शौहर के मरने के 3 माह बाद बेटी पैदा हुई तो सास उसकी शक्ल देखकर डर गई और मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेटी को झोली में बिठाए सड़क पर भीख मांग रही थी। मेरी आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे जब एक आदमी मेरे पास आकर बोला, अगर तुम मेरे घर में काम करो तो मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा और तुम्हारी बेटी की परवरिश भी करूंगा। मैं मान गई। यूं उसने मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। वो बहुत नेक आदमी था, लेकिन एक दिन वो फोत हो गया। जब उसे दफनाने लगे तो उसकी कब्र देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी बेटी, ऐ अल्लाह, क्या तेरे इस पूरे जहान में हम बेसहारा लोगों के लिए कोई छत बाकी नहीं रही। मैंने कांपते हुए होठों से कहा और अपनी गोद में रोती आयशा को अपनी शाल में छुपाने की नाकाम कोशिश की। ये सर्दियों के दिन थे और सख्त सर्दी से मेरा जिस्म कांप रहा था और रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसों से खौफ आ रहा था। सड़क के एक कोने में बैठी हुई मैं खुद को दुनिया की सबसे बदनसीब औरत महसूस कर रही थी। सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हर कुछ मिनट बाद तेजी से एक गाड़ी मेरे करीब से गुजर जाती, मगर किसी को भी सड़क किनारे बैठी एक मजबूर माँ और उसकी भूखी बच्ची नजर नहीं आ रही थी। मेरे सीने में दर्द का एक तूफान उठ रहा था। आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे ये सजा मिल रही है? अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि दूर से आती गाड़ी की एक हेडलाइट्स की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपना हाथ आंखों के आगे कर लिया। मुझे लगा ये गाड़ी भी बाकी गाड़ियों की तरह फर्राटे भरती हुई गुजर जाएगी, मगर शायद मेरी किस्मत में आज की रात मजीद तजलील नहीं लिखी थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। काले रंग की चमकीली बड़ी गाड़ी का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे सिरका तो मैंने सहम कर अपनी बच्ची को और जोर से भींच लिया। गाड़ी के अंदर से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने झांक कर मुझे देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कुछ लम्हे खामोशी से मुझे और मेरी गोद में मौजूद बच्ची को देखते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हों या शायद किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतर आए। उनके चलने के अंदाज में एक इज़्तिराब था जो मुझे समझ नहीं आया। बेटी, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ इस शदीद सर्दी में अकेली क्या कर रही हो? उनकी आवाज में एक लर्जिश थी जो शायद सर्दी की वजह से नहीं बल्कि किसी अंदरूनी कैफियत की वजह से थी। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में शफकत दिखाई दी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर सर्दी और भूख की वजह से मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। मैंने सिर्फ नफी में सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे खामोश इनकार ने जैसे उनके दिल पर कोई और वार किया हो। वो तड़प कर बोले, नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला जाऊं। देखो, तुम्हारी बच्ची सर्दी से नीली हो रही है। खुदा के लिए मेरी बात मानो और गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उनका लहजा इतना पुरखलूस और दर्दमंदी से भरा था कि मेरे अंदर का खौफ कुछ कम हुआ। मैंने अपनी बेटी के ठंडे पड़ते जिस्म को महसूस किया तो ममता ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कांपते हुए कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया और पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, जिसकी गरमाइश ने मेरे मुंजमद जिस्म में जैसे जान डाल दी थी। वो बुजुर्ग ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी चला दी, मगर वो बार बार मिरर से मुझे देख रहे थे। उनकी नजरों में एक सवाल था, एक तजस्सुस था, मगर वो खामोश थे। इस गर्म माहौल में मुझे सुकून मिला तो मेरे जहन में माजी के दरीचे खुले। मेरा नाम हलीमा है और अभी कुछ अरसा पहले तक मैं सड़कों की खाक छानने वाली भिखारन नहीं बल्कि खुशहाल घराने की बहू थी। मेरा शोहर अहमद एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था और हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मुझे याद है, अहमद जब भी ड्यूटी से वापस आता तो उसके चेहरे पर थकावट की बजाय मुस्कुराहट होती थी। वो अक्सर कहता था, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मेरे ससुर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और अहमद का एक छोटा भाई था। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और मैं उम्मीद से थी। अहमद आने वाले बच्चे के लिए बहुत से ख्वाब बुनता था। वो कहता था, अगर बेटा हुआ तो उसे अफसर बनाऊंगा और बेटी हुई
तो उसे डॉक्टर बनाऊंगा ताकि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करे। मगर उससे क्या मालूम था कि जिंदगी ने हमारे लिए क्या फैसला कर रखा है। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे खबर मिली कि अहमद का एक्सीडेंट हो गया है। बताया गया कि वो सेठ साहब की गाड़ी चला रहा था कि पहाड़ी रास्ते पर सामने से आने वाली गाड़ी को बचाते हुए उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मेरा अहमद मौके पर ही दम तोड़ गया था। ये खबर मुझ पर किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने चीख चीख कर रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था, मगर जाने वाला जा चुका था। गाड़ी एक झटके से रुकी तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। सिग्नल बंद था और वो बुजुर्ग अभी भी शीशे से मुझे देख रहे थे। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, बेटी तुम कुछ बताओगी कि तुम इस नौबत तक कैसे पहुंची? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैंने एक ठंडी आह भरी और अपनी दास्तान सुनाने लगी। अंकल, मेरे शोहर के मरने के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अहमद के जाने के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया। वो पहले भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं थी, मगर बेटे की कमाई की वजह से खामोश रहती थी। अहमद की तदफीन के कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। वो कहती कि तुम मेरे बेटे के लिए मनहूस साबित हुई हो, तुमने उसे खा लिया। मैं हामला थी और मुझे आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर घर के सारे काम का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया। रोजाना लड़ाई झगड़े और गाली गलौज मेरा मामूल बन गया था। वो कहती कि अब मेरे बेटे की कमाई नहीं आती तो मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां कैसे खिलाऊं। मैं सब्र का घूंट पी कर खामोश रहती, क्योंकि मेरे पेट में अहमद की निशानी पल रही थी। मुझे उम्मीद थी कि बच्चा पैदा होगा तो दादी का दिल पिस जाएगा और शायद हालात बेहतर हो जाएं, मगर मेरी ये उम्मीद भी गलत साबित हुई। 3 माह पहले जब मैंने उस बच्ची को जन्म दिया तो मेरी सास का गुस्सा बेकाबू हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर ही उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि एक तो बेटा गया, ऊपर से ये मुसीबत गले पड़ गई। मुझे लगा था वो पोती का मुंह देखकर पुरानी रंजिशें भूल जाएंगी, मगर उन्होंने बच्ची को गोद में लेना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मगर वापस आते ही उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया, हलीमा, कान खोलकर सुन लो, इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो कमा कर लाएगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो इस बच्चे को किसी यतीम खाने में छोड़ आओ, वरना अपना रास्ता नापो। मैं एक माँ थी, मैं अपनी जिगर के टुकड़े को कैसे छोड़ सकती थी। मैंने उनके पांव पकड़े, उनकी मिन्नतें की कि माँ जी खुदा का खौफ करें, ये आपके मरहूम बेटे की निशानी है, मगर उनके दिल में रहम का कोई गोशा नहीं था। आज शाम उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत सामान घर से बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग खामोश हो गए, मगर मैंने देखा कि उनकी आंखें नम हो रही थी। गाड़ी दोबारा चल पड़ी थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंकल, सास के घर से निकलने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मुझे सहारा देगा। माँ बाप के मरने के बाद भाई ही मेरा वाहिद खून का रिश्ता था। मैं रोती हुई अपनी बच्ची को सीने से लगाए भाई के घर पहुंची। मुझे देखकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए, मगर भाई ने मुझे पानी पिलाया और बिठाया। जब मैंने उन्हें बताया कि सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं, तो भाई नजरें चुराने लगे। अभी भाई कुछ बोलने ही वाले थे कि भाभी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, हलीमा, तुम जानती हो महंगाई का दौर है, हमारे अपने खर्चात मुश्किल से पूरे होते हैं और हमारे पास इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को रख सकें। भाई ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हलीमा बहन, तुम समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें मुस्तकिल अपने घर में नहीं रख सकता। बेहतर है तुम कोई और ठिकाना ढूंढ लो। अपनों की इस बेहिसी ने मेरा दिल किरची किरची कर दिया था। मैं वहां से उठी और सड़कों पर मारी मारी फिरती रही, यहाँ तक कि रात हो गई और मैं थक हार कर उस फुटपाथ पर बैठ गई जहाँ से आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था। मेरी बात खत्म हुई तो गाड़ी एक बहुत बड़े और आलीशान गेट के सामने रुक गई। चौकीदार ने गेट खोला और गाड़ी एक वसीओ अरीज पोर्च में जाकर रुकी। ये घर किसी महल से कम नहीं था, जहाँ हर तरफ रोशनियां थीं और मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे। वो बुजुर्ग गाड़ी से उतरे और आकर मेरा दरवाजा खोला। उन्होंने इंतहाई एहतराम से कहा, बेटी आओ, ये तुम्हारा ही घर है।
मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी से उतरी। मेरी पुरानी चादर और मैली हालत उस शानदार महल में बहुत अजीब लग रही थी, मगर सेठ साहब ने मुझे जरा भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। उन्होंने मुलाजमाओं को आवाज दी और एक उढेर उम्र मुलाजमा मासी सकीना को बुलाकर कहा, सकीना बीबी, इनको मेहमान खाने में ले जाओ और इनके लिए गर्म पानी और खाने का इंतजाम करो और उन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और बोले, मेरा नाम रहीम है और सब मुझे सेठ रहीम कहते हैं। आज से तुम इस घर की इज्जत हो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बस इस घर की देखभाल करो और अपनी बेटी की परवरिश करो। मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची पढ़ लिख कर किसी बहुत बड़े मकाम पर पहुँचे। मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। एक अजनबी शख्स मुझ पर इतना मेहरबान क्यों था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने लरजती आवाज में कहा, सेठ साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, वरना आज की रात शायद मैं और मेरी बच्ची जिंदा ना बचते। उन्होंने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही अजीब सा दर्द और नमी थी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी महसूस की थी। वो धीमी आवाज में बोले, बेटी, नेकी करना इंसान का फर्ज है और वैसे भी मुझे इस बच्ची के चेहरे में अपना मुस्तकबिल नजर आता है। ये कहकर वो तेजी से वहां से मुड़ गए, जैसे मुझसे अपनी आंखें छुपा रहे हों ताकि मैं उनके आंसू ना देख सकूं। मुझे और आयशा को एक बहुत खूबसूरत और गर्म कमरा दिया गया। नरम बिस्तर और पेट भरकर खाने ने हमें सुकून की नींद सुला दिया। अगली सुबह मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। सेठ रहीम ने मुझे घर की मालकिन जैसा इख्तियार दे दिया था। मैंने भी घर का सारा निजाम संभाल लिया। मुलाजिम भी मेरी इज्जत करते थे। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी बेटी आयशा के साथ वहाँ बहुत सुकून से रहने लगी। सेठ रहीम का रवैया मेरे साथ इंतहाई शफकत भरा था, लेकिन आयशा के साथ उनका लगाव देखकर मैं हैरान रह जाती थी। वो जब भी दफ्तर से आते तो सबसे पहले आयशा को पूछते। वो उसके लिए ढेरों खिलौने और महंगे कपड़े लाते थे। अक्सर शाम को वो आयशा को अपनी गोद में बिठाकर खिलाते और उससे कहते, मेरी बच्ची, तुम्हें खूब पढ़ना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है और दुखी लोगों का मसीहा बनना है। तुम अपने बाबा का नाम रोशन करोगी। मैं किचन के दरवाजे से खड़ी ये सब देखती तो सोच में पड़ जाती कि वो एक मुलाजमा की यतीम बच्ची के लिए इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हैं। वो उसे बिल्कुल अपनी सगी पोतियों की तरह चाहते थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। कभी कभी रात के वक्त जब मैं पानी लेने के लिए किचन में जाती तो सेठ साहब के स्टडी रूम की लाइट जल रही होती। एक दो बार मैंने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे किसी पुरानी तस्वीर को देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उनके चेहरे पर इतना गहरा दुख होता था कि मेरा दिल लरस जाता था। एक दिन मैं हिम्मत करके उनके कमरे में चाय देने गई तो वो इसी तरह तस्वीर में खोए हुए थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गए और जल्दी से वो तस्वीर डायरी के अंदर छुपा दी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो उनके दिल पर बोझ बना हुआ है। मैंने पूछना चाहा, सेठ साहब, आप ठीक तो हैं? क्या कोई परेशानी है? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, कोई बात नहीं, बस बुढ़ापा है, पुरानी यादें कभी कभी सताती हैं। तुम जाओ आराम करो। मैं वहां से वापस तो आ गई, लेकिन मेरे जहन में सवालात के सांप लौटने लगे। आखिर वो तस्वीर किसकी थी जिसे देखकर वो इतना रोते थे? मुझे लगता था कि इस महल की दीवारों में कोई राज दफन है जो अभी मुझ पर खुलना बाकी है। सेठ रहीम की हद से ज्यादा मेहरबानी और आयशा के मुस्तकबिल में उनकी इतनी दिलचस्पी महज इंसानी हमदर्दी नहीं हो सकती। लेकिन मैं खामोश रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि उसने मुझे और मेरी बेटी को छत और इज्जत दी। आयशा बड़ी हो रही थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था, मगर सेठ रहीम की आंखों का वह छुपा हुआ गम भी वक्त के साथ साथ गहरा होता जा रहा था। वक्त का पहिया अपनी मखसूस रफ्तार से घूमता रहा और सेठ रहीम के आलीशान घर की महफूज चारदीवारी में आयशा बचपन की दहलीज पार करके शऊर की मंजिलें तय करने लगी। सेठ रहीम का साया उसके सर पर किसी घने और तनावर दरख्त की तरह कायम था जो उसे जमाने की हर तपती धूप और सर्द गर्म हवाओं से बचाए हुए था। मैं अक्सर देखती कि जब आयशा स्कूल जाने के लिए तैयार होती तो सेठ रहीम खुद पोर्च में खड़े उसका इंतजार कर रहे होते। वो उसे गाड़ी में बिठाते और ड्राइवर को बार बार एहतियात
से गाड़ी चलाने की ताकीद करते, जैसे वो कांच की गुड़िया हो। शाम को जब वो वापस आती तो वो अपना सारा काम छोड़कर उसकी बातें सुनते, उसकी स्कूल की कापियां चेक करते, और अगर कभी उसे किसी मजमून में मुश्किल पेश आती तो वो घंटों बैठकर उसे पढ़ाते। आयशा स्कूल में एक इंतहाई ज़हीन और लाइक तालबा के तौर पर पहचानी जाती थी। असतज़ा भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी हर कामयाबी पर सेठ रहीम की खुशी देखने वाली होती थी। मुझे याद है, जब आयशा ने मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो नतीजे वाले दिन सेठ रहीम की बेचैनी आयशा से भी ज्यादा थी। वो ड्राइंग रूम में टहल रहे थे और बार बार गाड़ी देख रहे थे, और जब आयशा ने आकर बताया कि उसने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, तो सेठ साहब का चेहरा खिल उठा था। वो खुशी से बच्चों की तरह तालियां बजाने लगे। स्कूल के सालाना जलसे में उनका सीना फख्र से तन गया था। वो अगली सफ़ों में बैठे थे और उनकी नज़रें स्टेज पर जमी हुई थी। जब स्पीकर ने आयशा का नाम पुकारा तो सबसे पहले अपनी नशिस्त से खड़े होने वाले सेठ रहीम ही थे। हाल तालियों से गूंज रहा था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। आयशा ने स्टेज पर जाकर अपना इनाम और शील्ड वसूल की और फिर माइक पर आकर अपनी कामयाबी को अपने बड़े अब्बा यानी सेठ रहीम के नाम मंसूब किया। तो मैंने देखा कि उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू झलक पड़े थे। वो जज्बात से मगलूब हो चुके थे। तकरीब के बाद जब लोग उनके पास मुबारकबाद देने आए और किसी ने पूछा कि सेठ साहब ये आपकी पोती है, तो उन्होंने फौरन आयशा को अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए इंतहाई फख्र से कहा था, हाँ ये मेरी पोती है, ये मेरी बेटी है। मैं एक तरफ खड़ी ये मंजर देख रही थी और मेरा दिल एक अनजाने बोझ और तशक्कुर के मिले जुले जज्बात तले दबा जा रहा था। घर वापसी पर गाड़ी में माहौल बहुत खुशगवार था, मगर मेरे दिल में वही पुराना सवाल सर उठा रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सेठ साहब आप हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? हम तो आपके कुछ नहीं लगते। मैं आपके घर की मुलाजमा हूँ और आयशा एक यतीम बच्ची है, फिर आप इसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर क्यों चाहते हैं? दुनिया वाले बातें बनाते हैं और मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं आपका ये एहसान हम पर कोई ऐसा बोझ न बन जाए जिसे हम उतार ना सके। सेठ रहीम ने मेरी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, हलीमा बेटी, दुनिया वालों की परवाह मत करो, नेकी करना इंसान का फर्ज है। और वैसे भी मुझे इस बच्ची में अपना मुस्तकबिल नजर आता है। मुझे इसके माथे पर एक चमक दिखाई देती है जो मुझे यकीन दिलाती है कि ये बहुत आगे जाएगी। तुम इन बातों को छोड़ो और बस इसकी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर बने और दुनिया देखे कि एक यतीम बच्ची कहाँ तक पहुँच सकती है। उनका जवाब हमेशा की तरह गोलमोल था, मगर उनके लहजे की सच्चाई मुझे खामोश कर देती थी। हालांकि मेरा दिल कहता था कि बात सिर्फ नेकी की नहीं है, कोई तो राज है जो वो अपने सीने में दफन किए बैठे हैं, कोई तो वजह है जो वो हमें अपनी पलकों पर बिठाए हुए हैं। सालों का सफर महीनों की तरह गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिसका सेठ रहीम को सबसे ज्यादा इंतजार था। आयशा ने इंटर में भी रिकॉर्ड नंबरों से कामयाबी हासिल की और अब मरला मेडिकल कॉलेज में दाखिले का था। सेठ रहीम ने आयशा के लिए बेहतरीन किताबों और ट्यूटर का इंतजाम किया और वो खुद भी उसकी हौसला अफजाई करते रहते थे। जिस दिन मेरिट लिस्ट लगनी थी उस दिन हम सब दुआएं मांग रहे थे, और फिर जब आयशा का नाम शहर के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज की फहरिस्त में सहरे फहरिस्त आया तो उस दिन सेठ रहीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे शहर में मिठाई तकसीम करवाई और गरीबों में खाना बांटा। वो जिससे भी मिलते उसे फख्र से बताते कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। उनके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे उनकी अपनी कोई बहुत बड़ी और अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। आयशा भी जब पहली बार सफ़ेद कोट पहनकर और गले में स्टेथोस्कोप डालकर उनके सामने आई तो वो फरते जज्बात में रो पड़े और अपनी कुर्सी से उठे और आयशा का माथा चूम लिया। आयशा ने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमे और कहा, बड़े अब्बा, अगर आप ना होते तो मैं शायद आज लोगों के घरों में बर्तन धो रही होती, ये किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रही होती। ये सफ़ेद कोट और ये इज्जत सब आपकी बदौलत है। आप मेरे लिए मेरे बाबा से कम नहीं हैं। आपने मुझे वो जिंदगी दी है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सेठ रहीम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा
اور لرزتی آواز میں کہا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری اپنی محنت اور تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ اللہ نے مجھے چنا تھا تمہاری مدد کے لیے، اور شاید یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں ایک طرف کھڑی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سیٹھ رحیم کی صحت اور زندگی کی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اس فرشتہ صفت انسان کو ہمیشہ سلامت رکھنا جس نے ہم بے سہاروں کو اتنی عزت دی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ کھٹک موجود تھی کہ آخر ایک اجنبی شخص نے اپنی پوری زندگی اور دولت ہم پر کیوں نچھاور کر دی ہے۔ عائشہ اب ایک قابل ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ ہماری زندگی غربت کے اندھیروں سے نکل کر خوشحالی کی روشنی میں آ چکی تھی۔ ہم اب نوکروں کی طرح نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہتے تھے۔ سیٹھ رحیم نے ہمیں اتنی عزت دی تھی کہ ملازم بھی مجھے بیگم صاحبہ اور عائشہ کو چھوٹی بیگم کہہ کر پکارتے تھے۔ زندگی پرسکون انداز میں چل رہی تھی۔ ایک شام قدرت نے مکافات عمل کا ایک عجیب اور لرزہ خیز منظر دکھایا۔ سردیوں کی ایک تاریک شام تھی اور مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی کہ گیٹ پر موجود چوکیدار نے آ کر بتایا کہ کوئی بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون ہے، تو اس نے کہا، بی بی جی، وہ اپنا نام نہیں بتا رہی، بس رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حلیمہ کو بلا دو۔ میں گھبرا گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں عائشہ کے ساتھ چھتری تانے گیٹ کی طرف گئی۔ گیٹ کے باہر سڑک کی مدھم اور پیلی روشنی میں ایک لاچار اور کمزور عورت کھڑی تھی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں جم گئے اور سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، میری ساس تھی، وہ ظالم عورت جس نے اپنی جوانی اور طاقت کے زوم میں مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، جس نے میری معصوم بچی پر رحم نہیں کھایا تھا۔ آج وہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے بالکل ٹوٹی ہوئی عمارت لگ رہی تھی۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں میں بینائی کمزور لگ رہی تھی۔ انہیں کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بہو اور پوتی اب شہر کے امیر ترین سیٹھ کے گھر رہتی ہیں اور ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لڑکھڑا کر آگے بڑھی اور میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ حلیمہ بیٹی، حلیمہ، مجھے پہچانا، میں تمہاری ساس ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں بھٹک گئی تھی، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے بھی شادی کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور جائیداد بیچ کر اپنی بیوی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری نوکرانی بن کر رہ لوں گی، بس مجھے چھت دے دو۔ میں نے اپنی ساس کو اس حال میں دیکھا تو ماضی کے سارے غم کسی تازہ چوٹ کی طرح ٹیس دینے لگے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کالی اور وہ ہولناک رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب انہوں نے مجھے دودھ پیتی بچی کے ساتھ سردی میں گھر سے نکالا تھا۔ ان کے وہ زہریلے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے کہ تم منحوس ہو اور اس بچی کو یتیم خانے چھوڑ آؤ۔ تب انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے اس رات ان کے پاؤں پکڑے تھے مگر انہوں نے مجھے ٹھوکر مار دی تھی۔ میرا دل ایک پل کے لیے نرم ہو گیا کہ آخر یہ میرے مرحوم شوہر کی ماں ہے اور بوڑھی ہیں، مگر میرا ضمیر اور میری انا جاگ اٹھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے میری ممتا کا تماشا بنایا تھا اور میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں کہا، ماں جی، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا کیونکہ میں آپ جیسا پتھر دل نہیں رکھ سکتی۔ آپ میرے احمد کی ماں ہیں، اس لیے آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میں وہ وقت نہیں بھولی جب مجھے اور میری بیٹی کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تب آپ نے ہمیں دھتکار دیا تھا، ہم فٹ پاتھ پر سوئے، ہم بھوکے رہے، تب آپ کو ہماری یاد نہیں آئی، تب آپ کو یہ پوتی یاد نہیں آئی۔ آج جب اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو آپ کو رشتہ یاد آ گیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر اس نے مجھے روکا نہیں کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہم نے کتنا عذاب جھیلا ہے۔ ساس نے بہت منتیں کی، روئی پیٹی، مگر میں جانتی تھی
کہ رشتے زبردستی اور خود غرضی کی بنیاد پر نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے اور ڈرائیور سے کہا کہ انہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے اور اگر یہ کہیں جانا چاہیں تو انہیں کرایہ بھی دے دیں۔ وہ روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئیں۔ عائشہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا، امی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، جو لوگ برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیں اور ظلم کی انتہا کر دیں وہ اچھے وقت میں ساتھ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی، جیسے میرے سینے سے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو اور قدرت نے میرا انصاف کر دیا ہو۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد گھر کی فضا اداس ہونے لگی۔ سیٹھ رحیم جو ہماری زندگی کا محور تھے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے، اچانک بیمار رہنے لگے۔ ان کی کھانسی بڑھ گئی اور چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ عائشہ نے ان کا معائنہ کیا اور ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ انہیں دل کی شدید تکلیف ہے اور ان کا دل اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ مزید صدمہ یا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے شہر کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز کو دکھایا، ہر طرح کا مہنگا ترین علاج کروایا، مگر ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں اور عائشہ دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ عائشہ تو ہسپتال سے چھٹی لے کر ان کے سرہانے بیٹھی رہتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی۔ وہ اکثر نیم غنودگی میں میرا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک رات جب میں ان کے کمرے میں ان کی خیریت دریافت کرنے گئی تو وہ جاگ رہے تھے اور چھت کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اشارے سے پاس بلایا اور میرا ہاتھ اپنے کمزور اور ٹھنڈے ہاتھوں میں لے کر کہا، حلیمہ بیٹی، اب میرا وقت قریب ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ میں نے اپنا قرض اتار دیا ہے، میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ اب ہلکا ہو گیا ہے، میں اب احمد سے آنکھیں ملا سکوں گا۔ مجھے ان کی یہ قرض والی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں حیرانی اور پریشانی سے پوچھتی، سیٹھ صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے ہم سے کون سا قرض لیا؟ بلکہ ہم تو آپ کے مقروض ہیں، آپ کا احسان ہم 7 جنموں میں نہیں اتار سکتے۔ آپ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ بس پر اصرار انداز میں مسکرا دیتے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے، یہ سب اس کا نظام ہے، میں تو بس ایک وسیلہ تھا، مگر یاد رکھنا حلیمہ حقدار تک پہنچ گیا ہے، اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ان کی باتیں پہیلیاں لگتی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں دیکھ کر میرا دل دہل جاتا تھا۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی بھی آن پہنچی جس کا ڈر تھا۔ سردیوں کی ایک اداس اور ویران شام، سیٹھ رحیم ہمیں روتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ یہ خبر سنتے ہی لوگوں کا ایک ہجوم امڈ آیا۔ پورا محلہ سوگوار تھا کیونکہ وہ سب کے لیے مسیحا تھے۔ شہر کی بڑی بڑی شخصیات ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئیں۔ وہ لوگ بھی آ گئے جو ان کی زندگی میں کبھی ان کا حال پوچھنے نہیں آئے تھے اور وہ دور پرے کے رشتے دار بھی نمودار ہو گئے جو شاید ان کی جائیداد کی امید میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے اور کونے میں کھڑے کھسر پھسر کر رہے تھے۔ جنازے کا وقت ہوا تو ایک عجیب اور معجزاتی منظر دیکھنے میں آیا۔ جب ان کی میت کو غسل دیا گیا تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور جب جنازہ قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو قبر سے اچانک گلابوں جیسی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو اتنی تیز اور سکون آور تھی کہ وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی عطر نہیں تھا بلکہ جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مٹی اتنی نرم تھی جیسے ریت ہو اور خود بخود قبر کو ڈھانپ رہی تھی۔ وہاں موجود مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، ضرور اس بندے نے کوئی ایسی نیکی کی ہے، کوئی ایسا چھپا ہوا عمل کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند آ گیا ہے۔ لوگ ان کی ولادت کے قصے بیان کرنے لگے اور عقیدت سے قبر کی مٹی کو چومنے لگے۔ میں اور عائشہ کونے میں کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہمارے لیے تو وہ ولی سے بھی بڑھ کر تھے جنہوں نے ہماری زندگی سنوار دی تھی۔ وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے محسن تھے، مگر میرے دل میں سیٹھ صاحب کے آخری الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ میں نے اپنا قرض اتار دیا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی موت کے بعد ایک ایسا راز کھلنے والا ہے
जो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल देगा और मुझे पता चलेगा कि वो कर्ज किस चीज का था। सेठ साहब के वो दूर परे के रिश्तेदार जो उनकी जिंदगी में कभी उनके दरवाजे पर नहीं आए थे और आज वो उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और उनकी नजरें घर के कीमती सामान और जायदाद पर गड़ी हुई थी। मैं और आयशा एक कोने में बैठी रो रही थी कि तभी सेठ साहब के खानदानी वकील मिस्टर कमाल अपना ब्रीफ केस थामे अंदर दाखिल हुए। उनके आते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उनके हाथ में मौजूद फाइल पर जम गई क्योंकि सब जानते थे कि सेठ रहीम अरबों की जायदाद के मालिक थे और उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। इसलिए हर कोई दिल ही दिल में खुद को वारिस समझ रहा था। वकील साहब ने सब पर एक तायराना नजर डाली और फिर गला साफ करते हुए बोले, आप सब जानते हैं कि सेठ रहीम एक बहुत असूल पसंद इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने तमाम मामलात तय कर लिए थे और मेरे पास उनकी कानूनी वसीयत मौजूद है जो उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में लिखवाई थी। ये सुनते ही रिश्तेदारों के कान खड़े हो गए और एक भारी भरकम खातून जो खुद को सेठ साहब की चच्चा जात कहती थी फौरन बोल उठी, वकील साहब जल्दी बताएं कि मरहूम ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। आखिर हम ही उनके खून के रिश्तेदार हैं। वकील साहब ने इत्मीनान से फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया कि मैं रहीम बख्श अपने मुकम्मल होशो हवास में ये वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम मनकुआ और गैर मनकुआ जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा ये घर मेरी मुंह बोली बेटी डॉक्टर आयशा और उसकी वालदा हलीमा के नाम किया जाए। ये जुमला सुनना था कि जैसे कमरे में बम फट गया हो। सबके मुंह हैरत और गुस्से से खुले के खुले रह गए। वो रिश्तेदार जो अभी तक मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे अचानक अपनी असलियत पर उतर आए। वो चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये वसीयत जाली है। सेठ रहीम पागल नहीं थे जो अपनी सारी दौलत उन दो मामूली औरतों के नाम कर जाते। ये औरतें तो उनके घर की नौकरानियां हैं। जरूर उस हलीमा ने सेठ साहब पर कोई काला जादू किया है या उन्हें दवाइयों में कुछ मिलाकर पिलाती रही है ताकि उनसे ये वसीयत लिखवा सके। उन लोगों की बकवास सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। आयशा गुस्से से खड़ी हो गई मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। वकील साहब ने मेज पर हाथ मारकर सबको खामोश करवाया और सख्त लहजे में बोले, खबरदार किसी ने सेठ साहब की किरदार कशी की या उन पर कोई इल्जाम लगाया। ये वसीयत रजिस्टर्ड है और कानून की नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है। सेठ साहब ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि उनके मरने के बाद आप लोग ऐसा ही तमाशा करेंगे, इसलिए उन्होंने इस वसीयत के साथ एक जाती खत भी छोड़ा है जो सिर्फ हलीमा बीबी पढ़ सकती हैं और उनके घर की और जायदाद की तमाम कानूनी दस्तावेज और तिजोरी की चाबी अब हलीमा बीबी की अमानत है। वकील साहब ने हजूम को नजरअंदाज करते हुए एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी सुनहरी चाबी मेरी हथेली पर रखी और कहा, हलीमा बीबी, ये सेठ साहब की निजी तिजोरी की चाबी है जो उनके बेडरूम में है। उन्होंने ताकीद की थी कि उनके मरने के बाद सबसे पहले आप वो तिजोरी खोलें, उसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। रिश्तेदार अभी भी शोर मचा रहे थे और धमकियां दे रहे थे कि हम अदालत जाएंगे, हम इस वसीयत को नहीं मानते, मगर वकील साहब ने उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देकर खामोश करवा दिया। मैं कांपते हाथों से वो चाबी और लिफाफा थामे सेठ साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। आयशा भी मुझे सहारा देने के लिए मेरे साथ थी। सेठ साहब का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अभी छोड़कर गए हों। फिजा में उनके इत्र की महक बसी हुई थी जो मेरे दिल को मजीद उदास कर रही थी। मेरी नज़र उनके खाली बिस्तर पर पड़ी तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। मैंने लरजते हाथों से चाबी लगाई और एक हल्की सी टिक की आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। तिजोरी के अंदर कोई सोना या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि वहाँ एक पुरानी डायरी और एक तस्वीर रखी थी। मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाकर वो तस्वीर उठाई और जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे हलक से एक दबी हुई चीख निकली और मैं वहीं कालीन पर बैठ गई। आयशा घबराकर मेरे पास आई और जब उसने तस्वीर देखी तो वो भी हैरान हुई। ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये मेरी और मेरे मरहूम शोहर अहमद की तस्वीर थी जिसमें हम दोनों स्टेज पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर अहमद के पर्स में हुआ करती थी और उनके मरने के बाद मुझे उनका पर्स कभी नहीं मिला था। मैंने हैरत और सदमे के मिले जुले तासुरात के साथ वकील साहब का दिया हुआ लिफाफा खोला और उसमें मौजूद खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया।
میرے آنسو کاغذ پر گر کر روشنائی کو پھیلا رہے تھے۔ خط میں سیٹھ رحیم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، جسے پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ حلیمہ میری بہن اور میری بیٹی عائشہ، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں اس دنیا کی جھمیلوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج تم بہت حیران ہو اور تمہارے دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ میں نے تمہیں سڑک سے کیوں اٹھایا اور اپنی ساری دولت تمہارے نام کیوں کر دی؟ لوگ کہتے تھے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، میں بہت رحم دل ہوں، مگر سچ تو یہ ہے حلیمہ کہ میں تمہارا گنہگار تھا۔ میں ایک مجرم تھا جو ساری زندگی اپنے جرم کا کفارہ ادا کرتا رہا۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ میں عائشہ کو اتنا کیوں چاہتا ہوں، تو وہ ٹریفک حادثہ جس میں تمہارے شوہر احمد کی جان گئی تھی وہ میری وجہ سے ہوا تھا، اور سچ یہ ہے کہ احمد کی موت میری گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس رات موت میرے لیے آئی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر میری گاڑی کو کچلنے والا تھا کہ اچانک کہیں سے احمد اپنی ٹیکسی لے کر میرے اور اس ٹرک کے درمیان آ گیا۔ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی ٹیکسی ٹرک کے آگے لگا دی۔ ٹرک نے اس کی ٹیکسی کو پوری طرح کچل دیا اور وہ فرشتہ صرف انسان میری زندگی بچا کر خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ میری گاڑی بھی ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں کئی مہینوں تک ہسپتال میں کوما کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے اس حادثے کی تفصیلات پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ جس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ مجھے پولیس نے احمد کا بچا ہوا سامان دیا، جس میں یہ تصویر تھی جو اس کے خون آلود پرس سے ملی تھی۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے یہ قسم کھائی تھی کہ جس شخص نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی میری بوڑھی جان کے لیے قربان کر دی، میں اس کے خاندان کو کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ میں اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کو ڈھونڈوں گا اور اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں گا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں پاگلوں کی طرح اس تصویر کو لیے شہر کی خاک چھانتا رہا۔ میں سب سے پہلے تمہارے پرانے گھر گیا تو وہاں کے پڑوسیوں نے بتایا کہ احمد کے مرنے کے بعد اس کی ساس نے بہو کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ میری وجہ سے خستہ بستہ گھر اجڑ گیا۔ میں نے اپنے سارے ملازم اور جاسوس پورے شہر میں پھیلا دیے کہ حلیمہ کو ڈھونڈو۔ میں خود راتوں کو اپنی گاڑی میں سڑکوں پر نکلتا اور ہر فٹ پاتھ پر، ہر چوراہے پر تمہیں تلاش کرتا، اور پھر اس سرد رات اللہ نے میری فریاد سن لی اور میں نے تمہیں اس فٹ پاتھ پر پہچان لیا جہاں تم سردی میں ٹھٹر رہی تھی اور تمہاری گود میں احمد کی نشانی بھوک سے بلک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ احمد آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سیٹھ صاحب میری امانت سنبھالیں۔ میں نے تمہیں اس رات گاڑی میں بٹھایا تو میرا دل چاہا کہ میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں اور چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے تمہارا سہاگ اجڑا، مگر میں ڈر گیا حلیمہ، میں بہت ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تمہاری خودداری اور تمہارا غم تمہیں میری مدد لینے سے روک دے گا۔ تم شاید مجھے قاتل سمجھ کر میری گاڑی سے اتر جاؤ گی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور یہ جھوٹ بولا کہ میں صرف انسانی ہمدردی میں مدد کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ احمد کا قرض تھا جو میں نے چکانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جائیداد، یہ گھر، یہ روپیہ پیسہ، یہ تمہارا اور عائشہ کا حق ہے۔ میں نے عائشہ کو ڈاکٹر بنانے کا خواب اس لیے دیکھا تھا کیونکہ احمد چاہتا تھا کہ اس کی اولاد انسانیت کی خدمت کرے۔ میں نے بس اس کے خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا حلیمہ کہ میں نے یہ بات اتنے سال تم سے چھپائے رکھی۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا اور احمد کا مقروض رہا ہوں، اور اب جب میں جا رہا ہوں تو امید ہے کہ تم میرے لیے بد دعا نہیں کرو گی اور مجھے معاف کر دو گی۔ خط ختم ہوا تو کمرے میں صرف میرے اور عائشہ کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر یہ آنسو اب بے بسی کے نہیں تھے بلکہ فخر اور تشکر کے آنسو تھے۔ عائشہ نے وہ تصویر مجھ سے لی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج ایک بہت بڑا راز کھلا تھا کہ میری بیٹی کسی عام ڈرائیور کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسے ہیرو کی بیٹی ہے جس نے اپنی جان دے کر انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی
اور سیٹھ رحیم جنہیں میں صرف ایک مہربان مالک سمجھتی تھی وہ دراصل شرافت اور وفاداری کا پیکر نکلے۔ انہوں نے صرف جان کے بدلے جان نہیں بچائی تھی بلکہ انہوں نے ایک احسان کے بدلے ہماری نسلیں سنوار دی تھی۔ وہ چاہتے تو ہمیں کچھ پیسے دے کر بھی اپنا فرض پورا کر سکتے تھے مگر انہوں نے ہمیں اپنی اولاد بنا کر رکھا، ہمیں عزت دی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ رشتہ داروں کی تمام باتیں اور الزامات اب میرے لیے بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ میرے پاس سچائی کا وہ ثبوت تھا جو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا مگر میرے دل میں اجالا ہو چکا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے سیٹھ رحیم اور اپنے شوہر احمد دونوں کے لیے دعا نکلی کہ یا اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک نے جان دی اور دوسرے نے زندگی دی۔ آج مجھے اپنی اس بیٹی کے ڈاکٹر بننے پر اور زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بنیاد کسی خیرات پر نہیں بلکہ میرے شوہر کے لہو اور سیٹھ رحیم کے احسار پر رکھی گئی تھی۔ میں نے عائشہ کے آنسو پونچھے اور کہا بیٹی سر اٹھا کر جیو، تم ایک عظیم باپ کی بیٹی ہو اور ایک عظیم انسان کی منہ بولی بیٹی ہو۔ یہ گھر اور یہ دولت تمہارا حق ہے، اسے قبول کرو اور اپنے دونوں باپوں کا نام روشن کرو۔